o donna selidon bɛɛ y'a ye Asimi attaquera a ka jumɛn fɛ ka faga hakilina ye jumɛn o kɛwale in na jamana kɔnɔ. Bon ne hakilina ye min ye nin kɛwale na mɔgɔ minnu y'a kɛ vraiment a kɛwale a ma ɲa bi a ma ɲa sini sabula an bɛ wagati min na bi bi na Mali in kɔnɔ a ko dogolen tɛ maa si la an bɛ période min na n'o ye nin wagati ye jamana bɛ lomo laban de la fɔlɔ mais a ma bi hali bi an b'a ɲini Ala de fɛ an ka to lomo laban kɔnɔ ka se k'a basigi ka sɔrɔ a ma bi donc n'olu na k'u bɛna nin ko ta k'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma sisan a bɛna na nin ko wɛrɛ ye jamana kɔnɔ min ni jamanadenw yɛrɛ sigilen tɛ n'a ye alors que an bɛ wagati min na jamana kɔnɔden bɛ jɔrɔlen don ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen o tɛ ka taa gɛlɛya dɔ fara gɛlɛya dɔ kan donc vraiment mɔgɔ minnu kɔni ye nin kɛ an b'a ɲini u fɛ u ka sigi u kɔ nin ko sugu ninnu na u kana to ka miiri nin ko ninnu na u k'a dɔn k'a fɔ ni min kɛra wagati min na an ka to o kɔ ka to o sariyaw labato o de ka fisa jamana yɛrɛ ma o ka fisa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma. Merci. Bon, kɛwale min kɛra vraiment ne yɛrɛ kɛwale in ye a ye ne yɛrɛ dusu kasi kojugu vraiment n'a fɔra Mali bɛ nin situation sugu la jamana kɔnɔ yan bi an bɛ don min na ko mɔgɔ les gens mal intentionnés olu ka hakilina ta ka se président ma k'u bɛna nin ko sugu vraiment a bɛ jamana segin kɔ o tɛ jamana ɲɛtaga ye mais mɔgɔ minnu y'a hakilina ta u tɛ se barika min bɛ président in na u tɛ se président tɛmɛra ko gɛlɛn na min tɛ nin si ye an kɔni an bɛ foli ni waleɲuman dɔn de di a ka gardiw n'a yɛrɛ ma hali bi Ala k'an dɛmɛ. Merci. Bon selidon min kɛra ne b'a fɔ dɔrɔn o ye fasoden jugu de ye jamana den ɲuman tɛ n'a fɔra jamana bɛ situation min na ka n'a ye ka taa président sigilen sɔrɔ k'i bɛ ko kɛ président na franchement an b'a fɔ dɔrɔn k'a bila minɛn min kɔnɔ min yɛrɛ y'a kɛ n'a minɛ la ka enquête mini k'a minɛ jusqu'à ce ka taa bila mɔgɔ minnu y'a bila baara in na k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ ɲangi ni min yɛrɛ ni fagali ka kan k'o faga ni min ni kaso min ka kan k'o pɛni d'o tigilamɔgɔ kan i ma kuma in faamu parce que est-ce que ka taa président sɔrɔ misiri kɔnɔ a don an yɛrɛ tun bɛ misiri kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi Ala fo Ala barika da anw bɛɛ bɔra an sayako de la président attaquelen misiri kɔnɔ jɔnni m'o su danyɔrɔ dɔn Ala yɛrɛ kɔfɛ franchement di an bɛ Ala deli Ala ka jisuma kɛ ko in fura ye ka Mali basigi mɔgɔ ma fɛ ka Mali ɲagami Ala ka kodɛ kunna i ka ɲinɛ jamana in kɔ vraiment ne tun t'aw ye. Concernant i tun y'i da maga seliko kuma la acte min kɛra selidon comment aw b'a qualifier cogo di en tant que citoyen malien. Vraiment u b'a fɔ cogoya min na tubabukan na nous condamnons avec la dernière rigueur ko in ma bɛn anw ma fiyewu an b'a contre la bi an b'a contre la sini an bɛ an ka procureur fo commune de procureur an b'a fo parce que maire y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ a ye enquête dayɛlɛ déjà pour que k'a dɔn mɔgɔ minnu ye nin kɛwale in kɛ ani mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ k'u ɲini k'u dɔn an kɔni b'a ɲini procureur fɛ u ka ninnu minɛ de ko ni min ka kan sariya la u ka da u kan Ala barika la an bɛ yɔrɔ min na bi Asimi Goïta colonel Asimi Goïta président de la transition bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka wale ɲuman min kɛ a nalen dɔrɔn a ko bon 150 min bɛ ne bolo kan ne ye 100 bila a ka taa kɛ œuvre sociale ye mais mɔgɔ min bɛ fɛ ka faso dilan o dilan cogo la ka kalanko ta ba la ka kɛnɛyako ta ba la ka sécurité ta ba la ni maa de bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ taa dankari o ka bunahadamadenya o tigilamɔgɔ ni min ka kan an b'a ɲini sariya fɛ sariya k'o kɛ wale in kɔnɔ an b'a condamné avec la dernière rigueur Ala musala kuma t'a la Ala k'an kisi ni maa jugu ninnu ɲɔgɔnnaw ma Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi u masi ma Ala ye saraka min an ɲɛ an bɛ Ala deli hali bi an bɛ seli de kɔnɔ Ala ka jamana in Ala k'a basigi Ala k'a sankɔrɔta président de la transition colonel Asimi Goïta a n'a ka gouvernement n'o ɲɛmɔgɔ bɛ docteur Choguel Mayiga bolo bi Ala k'an n'u dɛmɛ yaasa u ka jamana in u k'a lataa ɲɛ jamanadenw bɛ yen nɔ dɛ minnu faso ka d'u ye n'u bɛ fɛ ka jamana in dilan ni Ala sɔnna ma a ka ca Ala fɛ olu ma n'u fanga fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ que to b'a ka so la. Bon en fait pour moi ni vidéo in ye ka kunnafoni mɛn fana jama kɔni ka bɔ hakili kɔni ma président Kuturu garigori ba joli b'a kɔ k'a fɔ ko ka taa a essayer ko k'o minɛ cogo dɔ la juge ka tila k'a fɔ ko ka muru dɔ la bon tiɲɛna ne ma se ka faamuya sɔrɔ a ko la mais juste ne bɛ se k'a fɔ cogo min dɔrɔn an kɔni b'a la deli de fait que a ma se ka kɛ kɔlɔlɔ ye quoi donc an b'a la deli Ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma mais en réalité a ka jate minɛ de fait que bon militaire de mɔgɔ tɛ se ka domaine de sécurité kɔni f'a ɲɛna mais halisa a k'a lajɛ ka ɲɛ a ka entourage lajɛ n'a sɔrɔ défense bɔra fan min na quoi parce que en réalité ne yɛrɛ bɛ sécurité domaine de kɔnɔ mais ne tɛ se k'a faamuya quoi
ne bɔra ni mɔgɔ fila b'i kɔ k'i garder mɔgɔ fila ɲɛnama yɛrɛ nin tɛ se ka kɛ quoi bon surtout ministre bɛ premier ministre bɛ bon ministre religieux fana bɛ en fait tiɲɛna bon ne kɔni hakili ma quoi pour moi souvent ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que nin tɛ coup montélen yɛrɛ de ka fɛn dɔ fɛn cogo dɔ la pour que maliyɛnw ka essayer ka fɛn dɔ faamuya cogo dɔ la parce que pour moi tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo ni sécurité fila dɔrɔn b'i bolo minnu b'u ka baara dɔ dɛ bon surtout u b'a fɔ k'Assimi ta bɛ cogo min ko an ka niveau dɔ ɲɛmɔgɔba dɔ i n'a fɔ sɔrɔsiw ka côté dɔ i n'a fɔ militaire yɛrɛ cɛla minnu ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ olu ka chef-ba don ka tila k'a lajɛ ko olu de bɛ k'ale fana kɔrɔsi olu jɔjɔlen don cɛ bɛ se ka déplacer ka bɔ jamana fo ka taa Assimi ka taa tɛgɛ la yɛrɛ kan ne bolo bɔ ala de y'a kisi dɔrɔn so ne kɔni bolo muru bɛ mɔgɔ bolo marifa bɛ mɔgɔ bolo an ka kɛ ni bere bɛ mɔgɔ bolo ka tɛgɛ di kan kɔni k'a m'i jogo kɔni a dɔw ka fɔ o ye ala ka kisi ye quoi i m'a ye wa ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ quoi a juste a kɔni k'a jateminɛ a k'a ka entourage lajɛ a ka kuma ka garde corps fɛ o taakun tɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ lajɛ o taakun ye k'Assimi de kɔlɔsi an k'an ni mɔgɔ bɛ gɛrɛ a la normalement k'Assimi yɛrɛ to misiri kɔnɔ an ni maa min yɛrɛ man ka gɛrɛ Assimi na ka sɔrɔ garde corps ma essayer ka Assimi ka avis ɲini a ko la quoi i m'a ye wa o ye ne ka faamuya a kɔnɔ quoi donc an bɛ ala deli dɔrɔn ala ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ ala ka Mali taa ɲɛ mais u k'a jateminɛ fana u ka recrutement kɛ ka ɲɛ quoi parce que ne bolo Mali armée ko min filɛ nin ye a kuma ka don ka tɛmɛ quoi mais a bɛ olu yɛrɛ tenitigidenw de ye quoi ani ɲɛmɔgɔdenw quoi sinon an minnu bɛ k'a ɲini ka segin an tɛ k'a sɔrɔ cɛ kalanko kɔni tɛ ne bolo Mali yɛrɛ bɛ niveau min na sa recrutement man ka kɛ âge ko ye quoi a ko kan ka ɲɛɲini de cɛnni ka di mɔgɔ min ye n'o bɛ se k'a kɛ donc o k'o ta o k'o former i m'a ye wa o ye ne ka laɲini ye quoi sinon Mali bɛ yɔrɔ min na ta k'a fɔ ko ka président Kuturu ka taa tigɛ l'o kan halisa ala k'an dɛmɛ kɔni ala k'an dɛmɛ k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Bon ne bolo k'a ko ɲɛɲini dɔrɔn parce que a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ k'i bɛ nin laɲini ta i yɛrɛ ye ka tila ka a kɛ tan nin cogo la quoi o k'a ɲɛɲini n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a ko jukɔrɔ mais ne yɛrɛ ka jate n'i ko i ka ne bila nin enquête la ne bolo nin tɛ mɔgɔ fila ko ye quoi c'est comme si a yɛrɛ de hakilina ta dɔrɔn k'a b'a kɛ dɔrɔn parce que n'a kun préparé la même n'a préparé seconde 30 dɔrɔn non juste an n'a préparé la minute 30 dɔrɔn seconde tɛ minute 30 en réalité de fait que a sera ka tigɛ la kan ka bɔ kɔnɔ an kan ka se ka muru kɛ ka sɔgɔ quoi mais de fait que mɔgɔ min dɔrɔn a bɛ sɔrɔ a t'a kalama bon en fait ko dɔ de bon a kuma ka don ka tɛmɛ quoi so ni enquête man gɛlɛn yɛrɛ. Bon ne hakilina ye min ye min kɛra selidon na an ka président la a ma bɛn baara ɲuman tɛ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi ka fɔ ko maliyɛn bɛ taa nin kɛ jamana kuntigi la a ka bon hakili ma ka fɔ k'a bɛnɛ a ma bɛn ne ma fiyewu ba ko ɲuman tɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ man ka k'an ka jamana kɔnɔ fiyewu hali k'i tɛgɛ da minisiri kan kuma tɛ ka fɔ an ka jamana kuntigi yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ka fɔ kɔni tɛ baara ɲuman ye kama ladamu bɛ fan jumɛn bi ladamu bɛ fan jumɛn a bɛ nin bɛɛ daminɛ kabini so kɔnɔna de la o i b'a sɔrɔ hali nin ka so kɔnɔ a b'a fa gosi parce que jamana kuntigi ye ala ka mɔgɔ dani dɔ de ye o ala ka mɔgɔba dɔ de don bɛɛ tɛ kɛ jamana kuntigi ye n'i y'a lajɛ hali filan ɲɛmɔgɔya n'o ye kari kuntigiya ye bɛɛ t'a kɛ o mais ni mɔgɔ min nana kɛ jamana yɛrɛ kuntigi ye o ye ala ka mɔgɔba dɔ de ye o kama a tigi ye min kɛ a ma bɛn fiyewu a ma bɛn moi je condamne ça vraiment an bolo u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ma parce que bi mɔgɔ bɛɛ c'est-à-dire bɛɛ kɛlen kɔnɔnamɔgɔ ye ni e ka mɔgɔ mana fanga na e b'i yɛrɛ tilen i n'a fɔ e tɛ jamanaden fɛ ye i b'a sɔrɔ nin tigi a n'i ka mɔgɔ dɔ de tun bɛ fanga la ka tɛmɛ o tagalen ale Assimi ninnu ka transition mɔgɔw man d'a ye a b'a fɛ k'a ka nisɔngoya de yɛrɛ peut-être c'est ça sans quoi k'a fɔ ko ne b'a fɔ ko a mɔgɔ de bɛ ka su ka bila la non ne tɛ se k'o fɔ adamaden a n'a hakilina de wililen nin n'a hakili yɛrɛ de don ne yɛrɛ o kɔni ye ne ka jugement de ye ni ne ye d'ailleurs u kan ka bila fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan k'o bila tribunal mɔgɔw kan an ka juge bɛ yen nɔ olu bɛ se ka u ni min ka kan u bɛ se k'u da o kan bari aw yɛrɛ jamana in kɔnɔ a fɔra k'an si kana critique an yɛrɛ ye n'an ye an ka kiiritigɛlaw bɛ yen u k'a di kiiritigɛlaw ma ani min ka kan u b'o bere d'a kan wa n'i ye n yɛrɛ kɛ juge ye nin man ka fiɲɛ minɛ fiyewu nin man ka fiɲɛ minɛ komi an bɛ état de droit la o de tɛ o kan ka nin de condamné a k'a si kɛ kaso la
Mengabla. Raya nga jamana togo bala. Nga jamana baya ya togo bala. Mais administrer femme be. Ni tienli gala me terrorisme le tumna de. Ninta kanga juga ni terroriste. Ame woni munum le nor la kana ku ka juger. Wallahi ni nga juno yi. Ya famia. O ko ne hakil na ka sawa. Aywa. Nene redo. Maligira jamana mi yɛrɛ a ye mɔgɔw kamana gan sabu faamabugu yɛrɛ ma ɲi fɔlɔ kuma t'a fagali ma ni ala ye min bila i ɲɛ don min o b'i ɲɛ de ale bɛ ala place de la an bolo yan yanni an ka se lahara n'i ɲɛ donn'o la a bɛ n'a fɔ i y'i ɲɛ don i ka ala de la o ye lagosi yɛrɛ ye ka se jamana ma nka ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma faamabugu fan o fan o tɛ hɛrɛ jamana ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲɛmajɔ d'an ma ka laɲini ɲuman d'an ma ka faama sigi an kunna min bɛ se an kɔrɔ o de ye n ka fɔta ye ka a man ka kɛ yɛrɛ a man ɲi tɛ dɛ a yɛrɛ man ka kɛ n'o n'i ko k'a man ɲi o y'a ye a man ka kɛ de a man ɲi o n'a man ka kɛ yɛrɛ fana tɛ kelen ye a man ka kɛ yɛrɛ de ayi a man ɲi tɛ dɛ a man ka kɛ de bon n tɛ se ka kuma o kan komi adamadenya n'i tɛ min ɲɛdɔn i t'o ɲɛdɔn mais nin kɔni mana kɛ ko sugu min ye a kɔni kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn a kɛra ka da dalu min kan a bɛ ka kɛ fɛn min nɔfɛ o ka dɔn donc nin na hakilisigi yɛrɛ tɛna jamana kɔnɔ tan min kan ka k'u ka sariya la o de kan ka k'u la f'a dan u ni min ka kan o de kan ka k'u la f'a dan aya bon sariya de bɛ se ka kuma ni o ye ni ne kelen don sariya ye min fɔ a bɛ kɛ ten de n'i y'a kɛ ne taabolo ye a ma muru ta de k'a b'a faga ne b'a yɛrɛ faga kɛ ne b'a yɛrɛ faga n'i ye muru ta k'i bɛ ne faga n'i ma ne faga ne y'i fana sɔrɔ ne b'i faga ou bien ne b'i mabɔnna an tɛ ɲɔgɔn ye cogo min na o kɔni de don aya bon si kaso nin fana o ye fagali dɔ ye o n'i donna kaso la o y'i fagalen o n'i kɔni donna kaso la i fagara hɔrɔn man ka don kaso la o halisa ala ka ɲɛmajɔ di jamana ma ala ka laɲini ɲuman d'u ma ala k'a kisi a juguw tɔɔrɔ ma n'o tɛ a kɔni a ma diya jamanaden si ye mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ a ma diya o ye awɔ n'i bɛ dugu kɔnɔ kunun i b'a mɛn fan bɛɛ bon alhamdulilayi nin kɔni ye ladilikan de ka di président ma donc a k'a yɛrɛ kɔlɔsi donc a bɛna baara min kɛ a k'a jija baara in fɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ o tɛ président fɛ donc depuis a fɔra ko faransɛw ka taga rusiw ka na donc u t'a fɛ faransɛw ka taa donc u b'a fɛ ka mɔgɔ de su ka bila a la donc k'a éliminer siɲɛ kelen pour que faransɛw sago bɛ sɔrɔ voilà bon o kɔni ye ne ka kuma ye a ma ɲɛ dɛ n'o fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ fɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ko mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min b'o éliminer non vraiment o tɛ hakilina ɲuman ye dɛ o tɛ hakilina ɲuman ye donc nin ye ladilikan de ye ka yira président na toujours a k'a jija a ka baara fɛ a k'a jija a ka baara fɛ bon u kan ka girin k'a fɔ k'u bɛ olu faga quoi directement normalement o ni fagali de kan kan parce que mɔgɔ fagala normalement n'i minɛra fagali la dɔrɔn tentative de meurtre i kan ka faga de ɲininkali tɛ yen quoi mais toujours u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que ani mɔgɔ dɔw jɛnnen don u ka recherche kɛ pour que ani mɔgɔ minnu jɛnnen don tigɛ ka se ka la olu kan ne kɔni ka hakilina y'o de ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ko de fɛn in a ma ɲa vraiment action passée tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲa je n'ai pas du tout content a ma diya ne bi a ma diya ne sini a ma ɲa fiyewu nin tɛ foyi kɛ k'an nasegin kɔ dɔrɔn vraiment a ma diya ne ye a ma diya ne bi a ma diya ne sini tiɲɛ yɛrɛ wa a ma ɲa fana a ma ɲa bi a ma ɲa sini hakilina min bɛ ne la o ko la tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ n tɛ se ka kuma o yɔrɔ la kosɛbɛ parce que bɛɛ n'i ka domaine don bɛɛ n'i ka baara don quoi i y'a faamuya ne kɔni fɛ k'u bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan ni mun ka kan u ka k'u la bon nka ne bɛ ne la ka ɲɛsin Asimu ma bon vraiment n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na ne bɛ se ka min fɔ toujours a baara min dira ma ala ka ta fanga d'a ma i y'a faamuya a bɛ baara min na ala ka ta fanga d'a ma ensuite a k'i jija
c'est-à-dire taro mena ɲɛfɔ cogoya min na population a k'i jija ka peuple ka baara kɛ a k'i jija ka jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ka baara ye mun ye misali Faransi ban anw fɛ yan ça fait combien de temps sans résultat ne ka hakilina ye min filɛ k'o de f'i ye Faransi ban fɛ yan ça fait combien des années a mɛnna san joli san 8 wala san joli foyi jaabi foyi ma bɔ a la ne bɛ min fɛ a ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye o ye ne ka hakilina vraiment ne yɛrɛ ka so yɛrɛ don a ka fɛɛrɛ kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka na ni résultat an ka problème ne yɛrɛ fɛ ne ɲɛ bɛ mɔgɔ min na la mun bɛ se k'an bɔ bolo la bi yɛrɛ yɛrɛ dɛ an ka bɛɛ kan mɔgɔ ma ani riche ala sago i sago u k'u jija u ka na ni riche ye vraiment n y'a mɛn kɔsa na ko Faransi bɛ ka fɛn ka don journalu la ko français bɛ Emmanuel Macron bɛ k'a lajɛ ko ka a tɔgɔ di l'OTAN ka essayer ko ka u dɛmɛ ko ka sɔrɔdasi 500 bila ka na ni ne don u kana sɔn yɛrɛ u ka jigin an ka territoire kan parce que an ka nafa t'a la aucun intérêt pour nous i y'a faamuya a kana sɔn bi a kana sɔn u kana sɔn bi u kana sɔn u b'a essayer ka Faransi yɛrɛ de bonya ka pression kɛ Faransiw kan ka taa ka bɔ an ka jamana kan u tɛ foyi ɲɛ an ye yan nɔ ni k'an ka jamana u tɛ foyi ɲɛ an ye yan nɔ ni k'an ka jamana tiɲɛ ko ala sago i sago. donc e yɛrɛ hakili la sisan mɔgɔ min fila ka essayer Asimi faga Faransiw sen b'a la ah bon yɔrɔ n tɛ se ka fɛn f'o la ala ni tiɲɛ n tɛ se ka fɛn f'o la n tɛ se ka fɛn f'o la ala ni tiɲɛ ne tɛ se ka fɛn f'o la i y'a faamuya wa ala sago i sago n tɛ se ka fɛn f'o la parce que ala ko i bɛ fɛn min dɔn i ka kuma o kan n tɛ n ka dɔn ta ye n tɛ se ka kuma o kan. bon an b'an balimaw fo fɔlɔ mɔgɔ minnu ye baara in kɛ n'i y'a jateminɛ jamana bɛ état yɛrɛ min na bi k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ k'o b'a fɛ k'a bɛ taa président faga misiri kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna an ka seliba yɛrɛ kɛnɛ kan ne yɛrɛ bolo an b'a ɲini Asimi fɛ ko in bɛ degré min na bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ ko in kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli ka kɛ fa 100% fo ka taa se a da la k'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ ni fɛn fɛn bɛ complice la a bɛɛ bɛ se ka minɛ cogo min na ɲagili min ka k'aw ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka da o kan cogo min na non o tɛ se ka kɛ o parce que n'i y'a jateminɛ bi misiriba kɔnɔ sécurité min bɛ yen sécurité mɔgɔw bɛ yen nɔ garde baden bɛ kɔnɔna na yen nɔ Asimi ka gardiw bɛ yen Jaw ka gardiw bɛ yen Mali ka gardiw bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ premier ministre ka gardiw bɛ yen nɔ mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na parce que n'i ye cɛ yɛrɛ nacogo yɛrɛ jateminɛ cɛ ma wuli ten nɔ n ko cɛ bɛ ka kulo de depuis a ma se Asimi kulo k'a bɛ sen na mais o bɛ se ka kɛ cogo min na garde ninnu bɛ baara jumɛn na u jɔkun kun ye mun de ye parce que an tɛ se ka da la Asimi bɛ Asimi ye jamana ta de ye bi Mali bɛ état min na bi n'i y'a jateminɛ bi Mali bɛ état min na état don min jamanaden bɛɛ kan k'a dɔn bi kan ka se ka fɛn min kɛ bi sécurité fanfɛla la don o don olu sɔrɔ fanga mana wuli ko an ka population k'u dɛmɛ mais est ce que nin bɛ se ka taa population ka baara bɛ nin na wa nin bɛ se ka kɛ olu sigilen ɲɛna cogo jumɛn na n'i y'a jateminɛ garde fila de cɛ bɛ ka garde fila de cɛ ci ka di Asimi ma o tɛ se ka kɛ o donc fɛn min bɛ a ɲɛ ka ɲini mun y'a kɛ parce que ni jamanaden fɛn bɛ yen Asimi bɛ degré min na bi i kɛra Asimi fɛ o i ma kɛ Asimi fɛ o bɛɛ kan k'a dɔn bi jamana kan ka se ka taa basigi de kɔnɔna na wa o Asimi ka janya to yen mais a nana a bɛ ka baara min kɛ bi a bɛ ka kɛ jamanaden bɛɛ de ye ne bolo an ka se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan bi pour que ka se ka jamana in basigi cogo min na mais mɔgɔ man ka sɔrɔ bi k'i b'a fɔ k'i bɛna dankari kɛ président na bi n'i y'o kɛ dɔrɔn o bɛ komi i b'a fɛ ka jamana bila fɛn de kɔnɔ fɛn min bɛ yen ni mɔgɔ tɛ taa fan dɔ jamana yɛrɛ la fɛn min na quoi normalement an bɛ don min na bi o de don mɔgɔ mɔgɔ sɔnna bi i sɔnna a ye o i ma sɔn a ye o i kan k'a dɔn bi a bɛ baara min na a bɛ ka kɛ jamana de tɔgɔ la donc bɛɛ jamanaden bɛɛ kan ka sɔn o bi a bɛ ka fɛn min kɛ jamana ka ɲɛtaa b'a kɔnɔna na ni don min n'a ye sira bila anw minnu ye population bɛ se ka jɛ k'a fɔ mais mɔgɔ dama man ka fara ɲɔgɔn kan parce que mun na n yɛrɛ ka intérêt de bafouer la ou bien n b'a fɛ ka danbe fɛ ka sigi ne ka intérêt la donc mɔgɔ min bɛ da sigi o la an bɛ da sigi o jamana yɛrɛ la o man ka kɛ jamana kɔnɔ non Asimi tɛ président fɔlɔ min bɛ taa seli misiriba la o Asimi fɔra président caman kɔ min bɛ taa seli misiriba la o caman de kɛra ka tɛmɛ donc Asimi man ka ni Asimi taara bi Asimi y'a jira de jamanadenw na k'a fɔ n b'a fɛ ka gɛrɛ jamanadenw na donc mɔgɔ min b'a fɛ ka gɛrɛ a ka jamanadenw na ne bolo normalement a kan ka se k'o tigilamɔgɔ de dɛmɛ ani jamanadenw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na parce que n'a tun ye Asimi diya Asimi tun bɛ se ka to Kuluba a bɛ seli Kuluba misiri bɛ yen nɔ alimami bɛ yen nɔ mais a ye mun kɛ sisan pour que ka taa jamana misiriba la k'a jira ni jamanadenw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a jira ni jamanadenw ma fisa jamanadenw ye et puis n b'a jira k'a fɔ n bɛ jamanadenw ka baara de kɔnɔna na Asimi y'o waleya de kɛ o waleya kɔnɔna na a tun kan ka encourager o de la mais mɔgɔ man kan k'i bɛ dankari a ka adamadenya kɔnɔna na mɔgɔ min ye ko minnu kɛ normalement enquête ka kɛ fɔlɔ ni enquête sera dan na a kɛra politicien o a kɛra sɔrɔsi o a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye n'a sɔrɔ hali kofɔmɔgɔw ka bɛnbɛnbɛn de don normalement mɔgɔ mana ye ko in na a bɛɛ kan ka minɛ fɛn fɛn kan ka kɛ k'a fɔ ko an b'u dɔn ka justice kɛ bɔ k'u datugu kaso la non o tɛ dɛ u bɛ jɔ de k'u jɔ baara la k'u faga bɛɛ k'u ye quoi pour k'a jira jamanadenw na k'a fɔ min bɛ yen a man ka kɛ jamana kɔnɔ quoi parce que jamana mago tɛ nin na nin waati in kɔnɔ quoi o tun ye ne ka hakilila de ye.